Katika Juma Kuu la Kwaresma tunaposogea kuelekea Pasaka, swali linabaki moyoni. Unawezaje kumwonyesha Yesu kwamba unampenda ukijua kwamba alipitia kifo cha kutisha sana kwa ajili yako? Wakati mwingine tunaweza kuhisi kama hakuna chochote tunaweza kufanya kitakacholingana na sadaka yake, na hivyo kuona kwamba haina maana hata kujaribu. Lakini ukweli wa faraja ni huu: Yesu anathamini kila zawadi ndogo tunayoweza kumpa. Mara nyingi zawadi zilizo ngumu ndizo zinazoonekana rahisi. Kuchagua kwa hiari kupunguza faraja zetu kidogo, kujinyima kwa makusudi, na kuishi kwa uangalifu zaidi tukikumbuka mateso yake. Ndani ya maamuzi hayo madogo ya kila siku ndipo upendo wetu kwa Yesu unaonekana wazi. Si ukubwa wa tendo, bali unyenyekevu wa moyo unaofanya sadaka iwe ya thamani mbele zake. Nikukumbushe, leo ni ile siku ambayo tunayopeleka faraja kwa yule mama muhitaji. Kama bado hujachangia chochote na ungetamani kushiriki pamoja nasi, tafadhali tuwasiliane ingali bado mapema. Naitwa Isaac Mwacha. Siku njema, panapo majaliwa.